This captions ka punta saminare budget में fence poultry feed Kwakeithel da अगर सोना पंगिगनी ಇದು ಲಬಾರ್ ಯಾಲಗಲ್ಲ ಇರೆ ಅಥವಾ ಜೋರ್ಕದ ಬಸ್ ಲೈರಿ ಕೋಕಾಟೆಲ್ ಲೈಗನಿ ಜೆಬ್ರಾ ಫೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಅದಮ್ ಸೋನ ಲೈಬಿ ಲೈನಿ ಕನಾಗುಮ್ಮನ ಪಾಂಬಿಬ ಲೈರಗದಿ ಐ ಮಖಾದ ಐ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದ ಐ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಸಗೆ ಇದನ್ನ ಅದಮ್ ಅದು ತೋಪಿಬಿ ಐ ಅದನ್ನ ಪಾಂಬಿಬ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಬಿ ಅದುಗೆ ಬಾಯ್ತಾ ಬಾಡ್ ಬಿದ್ ಹಾಯ್ತಾರೆ lagi targadi aduh adom kamen hapir mapam so bogi ai khamis di budget ne pins ne maru labat mai homsri degi hena thamge ado kan gumba topa daga sidagi hena natraga topa makhalgi thamaning ba lai targadi mayamna adom kamen da hapiro kan poultry feed Kwakeithel bazar na kena ita gas local gi manakta lei tida daga singnar gi de koina access bank lei bidogi opposite oidini contact tong bining bal lerga de ai ge makano da description number aduma haptaram ge tida dum apamba da case dum lei ni na size ki matung ina dum apamba dum laga yengbiyo adum stock lei tar ga godown da gi dum lokok ko yabi khong ka lei Thank you. Like aduga ai channel ase like amadi subscribe tawiramo aduga nan share adum tawbiyo ai channel hoidom se maite maro bedi farm amadi sumbagi anam mana other base or oil tawjabani adubu maramakta tiato pati thakap jawe adu maro bedi ana farm go magyo inati ana tawe. Thank you.